Opel Zafira سالش 99 این 4 بالون در حالت خوب دو الکتروپاکت коробкаш механик این ماgnetofon пробегаш 24000 километр این حالت салони ماشین люк دارد این حالت салони قفای ماشین мотор 1.8 1.1 سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4 расходи газ 10 تا газ киди 95 сахта мегардад این حالت мотори ماشین нархи ماشین 45000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 898 57 42 Opel Vectra солаш 93 балонҳо дар ҳолати хуб این داخلی салон این ҳолати салони мошин коробкаш механик CD плеер пробегаш 160000 километр این ҳолати салони қафои мошин ҳолаташ хуб бад не این боз ҳам люк дорад мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин расходаш чанд газ киди расходаш 10 газ киди 90 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин این چشم‌های پیش нархи ماشین 25000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 969 30 телефон барои маълумот 92 962 30 Opel Caravan G солаш 98 4 балон дар ҳолати хуб дохили салон ду электропакет коробкаш механик CD плеер пробегаш 215000 километр این ҳолати салони мошин این ҳолати салони қафои мошин ҳолаташ бисёр хуб чӣ хеле ки дида истодед ин багажи мошин ҳозир мебинем трияш аст боз барои шумо маълумот медиҳем якта газаш будааст балони газ таблетка ин хай литраш маълум неки ҳам бифаҳмем این балони газаш чанд литра яко 40 литра будааст балони газаш мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин расходи газ 10 литр газ 85 90 мегардад این чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин ҳай ҳолаташ хуб инқадар бад не нархи мошин 40000 сом будааст бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 798 88 76 Opel Zafira солаш 2000 این балонҳо дар ҳолати хуб дида истодед элеганс будааст дохили салон
4 elektrik, yaktаш کارماشویم. اینجا CD پلیر، коробкаш механик. Аккумулятораш قش میکنه یا؟ аккумулятор قش می؟ پرابیگ نشان نداشت. پرابیگش 360,000 کیلومتر بوده. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. کپاچه کشایده که موتور 1.6 1.1 سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4 расходи газ 10 90-95 мегада. این خیلی که دیده ایستاید حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 38,000 تومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 91 562 22 61. اوپل استرا جی سالش 98. این بالون ها در حالت خوب. اینجا 2 الکتریک پاکت، коробкаш автомат، магнитофон. пробегаш 228,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. شاده میشد نیکو. این بگاژ ماشین حاضر میبینیم. این بالونی گازش تابلت که بوده. چند لیتره که؟ 35 40 لیتره. موتور 1.6 1.1 سوزشوری گاز بنزین. این گازش یورو 4 بوده. расход چند تا گاز کردی؟ расходаш 10 تا گاز کرد 90-95 کیلومتر میگشتد. این خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. یعنی چشکای پیش. حالتی موتوری ماشین بسیار به درجه عالی. نرخ ماشین 38,000 تومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 718 51 51. من خریدار آمدگی. من سالش 96. موتور 1.6 پراستوی. ماشین بنزین. واپس گاز دیدگیش نه. ماشین نوع اسپیتامین. نرخش به سودا 35,000 تومان. به سودا. به سودا خریدار باشد مرحمت. عرصیه خریدار انیق نباشد زنگ نزند. ها فقط انیق زنگ. انیق باشد زنگ زند. 35,000 با من برکه کیم گیره. ماشین نوبتی ما اوپل هچبک سالش 96. این 4 بالون در حالت خوب. این خریدار حاضر نقد 34 کرده است. نشد است نه؟ این 2 الکتریک پاکت. رنجا 44 رنجا. پرابیگش 298,000 کیلومتر. коробкаш механик, магнитофон. این حالت سالن. 34 به نداده فیگونیا. این حالت سالن کفای ماشین. حالتش خوب. این کفاش. این زپاسکش. موتور 1.6 راسو سوزشوری بنزین. расходаш چنده؟ расходаш 7 لیتر بنزین میخواد 100 کیلومتر. расходаш 7 لیتر بنزین به 100 کیلومتر میگشتد. این خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. این چشکای پیش ماشین. نرخ ماشین 35,000 تومان به سودا بوده است. تلفن برای معلومات 92 883 20 20.